Nah, kopi. Oh, apa aja? rokoknya tuh nanti ya. Dia temu toha minta 2 batang. Nah, Bawa sini. Aya pedo tingali cicing di 8.000 kanang. beli. kan bahaya tuh masing. Udut bako ngopi hidung. Raos kan. Aya raos. Cicing. Jangan tuh biasa lain di pigeon di jalan yang dibawa lah. Cicing tuh Cicing. nyokot kayak itu jik. Cicing. Yeuh, great ngabako.